Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, à l'approche du Ramadan, je vous présente une recette de gâteau qui s'appelle Blirat Zinjlan. Si je la traduis, je dis les babouches au grain de sésame. C'est une pâtisserie très appréciée sur les tables marocaines. C'est une recette très facile à faire. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. اليوم بمناسبة حلول شهر رمضان، نتمنى ان شاء الله هذا الشهر يدخل علينا بالصحة والسلامة والعافية. غادي نقدم لكم نشارك معكم وصفة ديال بليغات بالزنجلان، وصفة اللي هي جد سهلة ويعني الحلوة اللي كتكون يعني حاضرة في جميع الموائد المغربية. نتمنى هذه الوصفة هذه تعجبكم. J'espère que ça va vous plaire. Donc, pour commencer, j'ai 500 g de grains de sésame que j'ai grillé un tout petit peu dans le four, pas beaucoup. يعني لهاد الوصفة غنحتاج 500 غرام ديال الزنجلان اللي حمرته غير شي شوية في الفران، لحقاش غادي نعاودو نقليوه وباش ما يتحرقش لينا. Comme on va les faire frire, donc pour que ça pas un goût amer, que ça soit pas brûlé. 500 g de farine blanche, 500 g دقيق الابيض اللي هو مغربل. Bien sûr, il est tamisé. Une cuillère à café du cannelle, معلقة صغيرة ديال القرفة، معلقة صغيرة ديال حبة حلاوة، une petite cuillère de l'anis, 3 cuillères à soupe du beurre, moi j'ai mis de la margarine, 3 معالق كبار ديال الزبدة، ندير زبدة حيوانية. Vous pouvez également mettre 4 cuillères à soupe du beurre noisette fondu. يمكن لكم ديروا 4 ديال المعالق ديال الزبدة مذوبة اللي يعني كتولي بحال داك الدب، يعني ما يبقاش فيها الماء نهائيا. 3 cuillères à soupe d'huile tournesol، 3 المعالق كبار ديال الزيت النباتيه، شويه ديال الملحه، un peu de sel et une cuillère à café de levure chimique، معلقه صغيره ديال خميره ديال الحلوه، l'équivalent de 8 grammes، يعني مقدار 8 غرام. ودابا غادي نخدم هاد الخليط هذا كله. Maintenant je vais mélanger. Voilà, donc je continue à mélanger et après on va rajouter l'eau et les fleurs d'oranger. Donc دابا نكمل يعني نخلطهم، ومن بعد غادي نزيد ما ورد والماء باش نعجنوها. Donc moi j'ai mis un demi-verre de fleurs d'oranger. انا درت نصف كاس ديال ما ورد، يمكن لكم ديروا كتر. J'ai mis un demi-verre de fleurs d'oranger. Vous pouvez mettre plus ou moins par rapport à ce que vous voulez, plus d'eau que fleurs d'oranger ou la moitié quand vous voulez. Après j'ai rempli ce verre. يعني نديروا المزر على حسب الذوق، يعني نديروا قل ولا كتر ولا نخلطوا، نديروا نص. يعني درت هذا الكاس اللي عبرت به ما ورد et je vais mélanger au fur et à mesure، يعني ونخلطها بشويه حتى تجمع لينا. faut pas qu'elle soit ni dure ni molle، يعني ما خصهاش ما تكونش لينا يعني ما قاصحه يعني ما كتلصقش، ما تكونش قاصحه بزاف. faut pas qu'elle soit dure non plus. Donc là j'ai presque 2 verres là avec le fleur d'oranger، يعني تقريبا 2 كيسان ديال الماء مع ما ورد. Donc là je vais façonner des petites boules. دابا ندير يعني كويرات صغار et je vais les mettre dans un sac de congélation et je vais les laisser se reposer minimum le plus comme vous voulez. Vous pouvez même les préparer du matin au soir.
pouvez les laisser minimum 30 minutes يعني نخليهم يرتاحوا تقريبا واحد ساعه اقل وقت ممكن. ويمكن لكم توجدوها يعني من الصباح للعشيه ولا بحال دابا توجدوهم في الليل ولا غدا يعني عاد تصاوبوهم. لا جو في لي ليسي سو ريبوزي اي ابري جو في لي فاسوني. يعني دابا غادي نخليهم يرتاحوا ومن بعد غادي يعني نصاوب البليغات ديالي. دونك ما بات elle s'est bien reposée. moi je l'ai laissé 1 heure يعني العجينه ديالي ارتاحت. انا خليتها تقريبا ساعه ديال المكانه. لا جو في ليتالي افيك ان رولو. دابا غادي نسرحها بالمدلك. moi j'ai ce tapis donc ça ne colle pas donc il vaut mieux mettre entre deux papiers sulfurisés pour que ça ne colle pas. يعني انا عندي هاد الطابي هذا ما كيلصقش طابي سيليكون ما كيلصقش. يعني من الاحسن الا ما كانش ديروها ما بين جوج ديال داك الكاغط الورق الغذائي. et là je vais étaler qu'elle soit pas très fine pas épaisse. يعني غادي نسرحها باش ما تكونش يعني ما تكونش رقيقه وما تكونش غليظه. فوالا كوم فويي كما كتشوفوا. je regarde l'épaisseur encore un tout petit peu. نشوف الغلط ديالي نزيد شي شويه. et là soit vous coupez avec une roulette comme ça et vous faites des petits carrés, soit vous prenez une porte-pièce et vous faites les mêmes formes, les mêmes tailles pour avoir les mêmes tailles, les mêmes formes. يعني soit تقطعوها بالجراره وديروا يعني مربعات soit تاخذوا يعني مرشم بحال هكايا وديروا يعني باش يجيونا يعني قياس واحد. يعني غادي نقطعها بحال هكا. لا نحاول من يعني ما نخليش هنا باش ما تضيعش لي العجينه بزاف. دونك جو كول ان بو ا شاك فوا جو في او جو كوب او جي في لو بروميير كاري يعني باش ما تضيعش لي العجينه. نلصق المرشم على فين قطعت باش ما يعني ما يكونش عندي الضياع ديال العجينه بزاف. فوالا جو كونتينيو كوم سا ونكمل بهذه الطريقه هذه. سكي me reste donc je l'enroule et je le remets dans le sac de congélation. يعني العجينه اللي شطت ليا يعني نجمعها ونديرها في يعني في الساك البلاستيك. et là je prends mon carré ناخذ الكاري ديالي je roule comme ça et voilà je colle. يعني ناخذ هذاك المربع نلصق ليه هاد الجوانب هادو بحال هكايا مزيان ونحطهم يرتاحوا. دونك لا كون فويي سي با ديفيسيل يعني ماشي صعيبه. نديرو بحال هكايا نلصقوها مزيان. et là je le mets à sécher. vous pouvez mettre aussi des ronds. يمكن لكم ديروا يعني دوائر حتى هي كتعطي يعني نفس النتيجه. نديرو دي كورني ولا اولا نيت بليغات. يمكننا نديرو يعني بحال هكايا comme ça ou vous pouvez aussi comme ça avec des ronds. moi je préfère les carrés يعني انا كنفضل الكاري. يمكن لكم ديروا مربعات يمكن لكم ديروهم يعني دوائر. donc là je vais continuer et après je vais les laisser sécher. moi je vais les laisser sécher toute l'après-midi. je vais les faire cuire le soir. يعني انا غادي نديرهم ونخليهم ينشفوا العشيه كامله حتى العشيه عاد يعني عاد نطيبهم. يمكن لكم تخليهم كاع ليله كامله ماشي مشكل. فوق سا سيش بيان يعني خاصهم ينشفوا مزيان. فوالا كما كتشوفوا. دونك لا جو في كونتينيي. فوالا كوم فويي سي با ديفيسيل يعني فماشي يعني ما صعيباش. فوالا هوب. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure pour les faire cuire. يعني نتلاقاو من بعد باش نطيبوها. Pour les restes des pâtes, si vous avez du mal à la travailler, à les étaler, donc ce que vous pouvez les prendre, vous rajoutez un tout petit peu de fleur d'oranger
vous la travaillez entre vos mains et après vous la mettez dans le sac de congélation, vous la laissez se reposer et après vous la retravaillez. يعني لقيتو داك يعني صعوبه باش تصلحوا العجينه اللي بقات لكم، شدوها وزيدوا لها شويه ديال الماء ورد، تخدموها بيديكم، تخدموها مزيان، تلقوها تدخلوا فيها داك الماء، ومن بعد ديروها في صاك بلاستيكي تخليوها ترتاح، ومن بعد تعاودوا تسرحوها وتعاودوا تخدموا بها. Donc mes blérats ils sont bien reposés, j'ai mis de l'huile très très chaud, il a bien chauffé et là j'ai mis du miel qui est froid. Donc là je vais commencer à le faire frire. البليغات ديالي يعني ارتاحوا، دابا سخنت الزيت سخون مزيان وشويه ديال العسل اللي درتو بارد. Là j'ai baissé le feu quand l'huile il est chauffé, il faut baisser le feu, on le fait à feu moyen. Donc là je vais les faire frire. يعني نديروها في متوسطه دابا نخليوهم. Ça fait vite يعني خلاو لينا دغيا كما كتشوفوا. نزيد نقص عليهم العسل، جو ديس encore le feu. Donc là, je vais les retirer. Comme vous voyez, ils ont doré. On va les mains. Et je vais les mettre dans le miel. On dirait l'huile. Je vais les laisser tremper le temps que je fasse cuire les autres. يعني نخليهم مرقلين الوقت اللي ندير يعني هذا البليغات ديالي مره اخرى. دونك اي جو كونتينيو كوم سا ونكمل بهذه الطريقه. Donc là, je mets mes gâteaux dans un couscoussier, mais j'ai mis un truc comme ça pour soulever le couscoussier. Comme ça, je récupère le miel qui tombe en dessous. يعني درت الحلوه ديالي في الكسكاس ودرت هاد الحديده هادي باش يقطر ليا الحلوه من العسل، وكم ça يعني نشد الحلوه ديال العسل ديالي نعاود ناخذو. Donc voilà, mes blérats ils sont prêts comme vous voyez. Donc je les ai décorés avec des amandes que j'ai fait bouillir dans l'eau, j'ai enlevé la peau, je les ai grillées dans le four. Ça reste facultatif. Pour le miel, juste pour l'info, j'ai utilisé le miel de Lidl. Donc voilà, comme vous voyez, c'est très facile, c'est très simple. Si vous voulez les congeler, vous pouvez les mettre dans une boîte et à chaque fois, à chaque couche, vous mettez du papier sulfurisé, papier de cuisson. Et après, vous remettez encore une deuxième couche et vous pouvez les mettre au congélateur comme vous voulez. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et à bientôt pour une nouvelle recette. يعني البليغات ديالنا هما يوجدوا كما كتشوفوا، هما ساهلين وكيجيو بنان وخصوصا في رمضان. انا استعملت يعني جست زوقتهم كما كتشوفوا باللوز اللي سلقته وحيت له القشره وحمرته في الفران. بالنسبه للعسل انا استعملت العسل ديال ليدل اللي درتو اللي فاش عسلتهم. كما الا بغيتو تكونجلوهم يعني ماشي مشكل، ديروهم في بواطه تبيغوار، ويعني فين ما ديروا شي طبقه ديروا داك الورق الغذائي ومن بعد ديروا طبقه اخرى حتى تساليوهم، بعد تغطيوها بداك البابي فيلم وديروهم في الكونجيلاتور.
Donc نتمنى الوصفة هذه تعجبكم وإلى وصفة قادمة إن شاء الله. Juste pour l'info, c'est pour couvrir bien votre tupperware quand vous mettez dans le congélateur. Il faut mettre du papier film pour qu'il n'y ait pas les odeurs des autres aliments dans le gâteau. Et vous fermez bien votre tupperware. À bientôt pour une nouvelle recette. إلى وصفة قادمة إن شاء الله.